দেশের নেতা সে আনাকে বানাই দাদা, সব কালোকে সাদা। খুশমিলে তার চাকরি যাবে, ইফতিজিং এ ফাঁসি হবে। খুশমিলে তার চাকরি যাবে, ইফতিজিং এ ফাঁসি হবে। কালো ধান্দা কালো বাজার করবো এবার নষ্ট। ভোকাল চেক সম্পূর্ণ হলো। এবার আমাদের এই সেটআপটির নাম শুনে পুরো গানটির মজা নিন। মা বসন্ত চণ্ডী সাউন্ড প্রেজেন্ট, মহেশপুর থেকে। মা বসন্ত চণ্ডী সাউন্ড প্রেজেন্ট, মহেশপুর থেকে। মা বসন্ত চণ্ডী সাউন্ড প্রেজেন্ট, মহেশপুর থেকে। বেনু ভাই মিউজিক প্রোডাকশন, কুন্ডা থেকে। নিয়ে চলে এসেছি আবারও একটি স্পিকার চেক। তার আগে অবশ্যই আপনাদের একটি ভোকাল শুনিয়ে দেব, তারপর শুরু করছি হামিং ভাইब्रेशনের तांडव। चेक दिस। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर ने मेरे हमले से जैसा फोन लगाया आपने, जैसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। 9, 10, 11। आपका क्या नाम है? अरे क्या बता रहे? মা বসন্ত চণ্ডী সাউন্ড প্রেজেন্ট, মহেশপুর থেকে। सर आपके साइज की मिलेगी नहीं यहाँ। आप एक काम करो, आगे से जो है राइट ले ले। बस अबे इस अड्डे का मालिक कौन है बंचो? ऐसे गाली दे रहा है कोई। अरे कहाँ बोल रहा है? बहन चोट बोल रहा है। हाँ? ऐसे भाग कह रहे हैं, रेट नहीं पड़ा, कस्टमर है। अरे भैया जी रुकिए तो सही, कहाँ भगा रहे हैं? अबे रुक मारा चोट। ऐसे मादा चोट बोल रहे हैं। सर फेरा हुआ, रुक जा बोल रही है। ऐसे बहुत के बोल रहे हैं। अरे चुप कर गुंडा, चुप कर। मगर लागले मियाओ। गो 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 गो।
One step, game start. One mistake, game over. মা বসন্ত চণ্ডী সাউন্ড প্রেজেন্ট মহেশপুর থেকে দিনু ভাই মিউজিক প্রোডাকশন উন্ডা থেকে जवानी तोरे कर दे कमान तोर फाड़ दे जवानी तोरे कर दे मार के तोर फाड़ दे जवानी तोरे कर दे कमान तोर फाड़ दे ओ कमान तोर फाड़ दे मेरा नाम तो आपकी गोद में बैठा हुआ बच्चा भी जानता है, लेकिन मैं वो सूरज नहीं जो रोज निकले। मैं कभी कभी बाहर निकलता हूँ, जब भी निकलता हूँ तबाही मचा देता हूँ। मगर लाडली এরা কারা রে? এ তো একদম কচি মাংস। একদম ব্রয়লার চিকেন। চল চল, আজ আর সময় নেই, পরে একদিন জমিয়ে খাওয়া যাবে, টেস্টি হবে। মা বসন্ত চণ্ডী সাউন্ড প্রেজেন্ট মহেশপুর থেকে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে এলে এরপরে শিখো অ্যাপ ডাউনলোড করে সেখান থেকে কি করে কম্পিটিশন করতে হয় আগে শিখে আসবি, তারপর আমার সাথে কম্পিটিশন করবি। অ্যাপটার নামটা মনে থাকবে তো? শিখো অ্যাপ।